हरि कथा कहै सुनाई बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पावे जीवन भर रामायण गावे। मंगल भवन अमंगल हारी भगवान श्री रामचंद्र अनादि अनंत काल प्रत्येक जीव उपरे तांको करुणा दृष्टि करि चालिछथि। भगवानंकर गुणावली संपर्क रे आमे जेते जेते अवगत हेबा सेते सेते हमर तांको प्रति प्रेम बढ़ियो प्रीति बढ़ियो। तेणु हमर आयोजन आस मन कर्ण देई रामायणर प्रत्येकटी कथा वस्तु को टिकी निखी करी सुनिबा। आमे प्रत्येक जदि निज निज अंतःकरण को भगवान श्री रामचंद्र आड़ू उन्मुख करी रखिबा तेबे महा प्रभुंकर कृपा आम उपरे वृष्टि होई चाली। आमे तर अनुभव करि परिबा सिए तो कृपा सब बेले करि चाली हेले आमे तर अनुभव केते बेले करिबा ना जेते बेले आमे ताकर सम्मुख हबा तांको आडकू टिके जीवाकू चेष्टा करिबा तांको कथा टिके सुनिबाकू चेष्टा करिबा तांको टिके जानिबाकू चेष्टा करिबा। सेति पई पात्रत्व लोड़ा। तेणु आमे जते जो माने
କହୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆମେ ଯେତେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଖୁସି ଘୋଷି 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 ସେଥିରେ ମାଝି ହବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଚାଲ ଦୁଇବାର प्रभुकर कीर्तन कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना तुम राम रूप में आना प्रभु राम रूप में आना सीता हाथ लेके धन हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में आया सीता हाथ लेके रंग हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना प्रभु जी चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की बोलो लक्ष्मण लाल भगवान की बोलो सीता मैया की बोलो भरत महाराज की बोलो शत्रुघ्न महाराज की बोलो वीरभद्र बलि हनुमंत महाराज की हे मोर बापा माने माँ माने रामायण को आम समस्तंकर जीवन हेउची गोटिए गोटिए रामायण शिष्यटिए गुरुଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିଲା ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଣିପାତ କରି ପଚାରିଲା ଗୁରୁଦେବ ରାମାୟଣ ଗୁରୁଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲା ଶିଷ୍ୟ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶିଷ୍ୟର ରାମାୟଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଶିଷ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲା ଗୁରୁଦେବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ଜଟିଳ ରାମାୟଣ ଓହୋ ହୋ ହୋ ଗୁରୁଦେବ ଏଥର ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ କାରଣ ସିଏ ବୁଝିଗଲେ କି ଶିଷ୍ୟ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶିଷ୍ୟର ରାମାୟଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାମାଧନ ଆୟନା
ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଜୀବନ ନିଜରେ ଶରୀର ରୂପକ ପର ବା ପୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ପୋଷି ସଂସାର ଯାବତୀୟ ଲୀଳା ଭିତରେ ଏମିତି ପଡି ଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ରାମା ଅର୍ଥାତ୍ କାମିନୀ, ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ କାଞ୍ଚନ, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ରୂପକ ମାୟା ମୁଖରେ ପଡି ନିଜର ଶରୀର ରୂପକ ହରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ରାମ ସବୁବେଳେ ମାୟା ମୋହରେ ପଡି ନିଜର ଶରୀର ରୂପକ ହରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଧନ ଜନ ଅରଜି ସବୁକୁ ମୋର ମୋର କହି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଦୁଃଖ ଗୁଡି ଜୀବ ପାଇଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ରେ ବାବୁରେ, ତୁମେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ। ଶିଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଶିଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁଛି କି ତା ସମସ୍ୟା ହଉଛି ସେ ସଂସାରର ମାୟା ଜାଲରେ ପଡିଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ବାଟ ପାଉନି। ଧନ ଜନ ସବୁକୁ ମୋର ମୋର କହି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ଦୁଃଖ ଗୁଡି ପାଇଛି। ଆଉ ଏ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହବାର ବାଟ କଣ? ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣ। ଗୁରୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମ ରାମାୟଣ ଆମ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ରାମାୟଣ ହଉଛି ରାମ ଧନୟନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ତୁମେ ପାଇଛ ବାବା, ଇଏ ସାଧାରଣ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର। ବଡ ଭାଗ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଏ ଶରୀର ମିଳିଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ କୃତ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ନିଜ ମୁଖରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ବଡେ मनु जाता तू पावा दूरा दूरा खानी गावा बोलो राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, बोल कपिलेश्वर महादेव जी की। तेणु ये होची देवदुर्लभ, बड़ भाग्यरू हमके शरीर मिलुची। 84 लक्ष जन्म नेला परे शेषरे हमके जन्म मिलुची। से जन्म सब कौन ना स्थावर 20 लक्षाणी, 9 लक्षाणी जलद, पक्षी नंग 10 लक्षाणी,
ବସୁନଙ୍ଗ 30 ଲକ୍ଷାଣି, ଉର୍ମିନଙ୍ଗ 11 ଲକ୍ଷାଣି, ଚତୁର୍ଲକ୍ଷାଣି ବାନ। ତେଣୁ ଏ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଶେଷ ଜନ୍ମଟି କଣ? ନାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କେବଳ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କରି ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବା। ଗୁରୁ କହିଲେ, ରେ ଶିଷ୍ୟ, ये देवदुर्लभ ଶରୀର ଅପୂର୍ବ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କର ନିବାସ କଥା। ଏଠି ତୁମେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ରୂପକ ମାୟାକୁ ସଂଯୋଜିତ ଜୀବନ ରୂପକ ସମୟ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ରାମ ନାମ ରୂପକ ଧନ, ରାମ କଥା ରୂପକ ଧନ, ରାମ ତତ୍ଵ ରୂପକ ଧନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲ। ସାରା ଶରୀରକୁ केवल राम 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 रे ओ मेरे मन में राम संग मेरा, रोम रोम में राम है। देखो देहर अनंत कोटि रोम सबुर मूल रे केवल राम। देहर राम, मन राम, आखिर राम, कान राम, तन राम। शिष्य बड़ अपूर्व भावरे गुरु को चाहिए। गुरु बड़ सुंदर भावरे ताकू उपदेश कहउचंती, बड़ गूढ़ कथा कहउचंती। मु तो लाचार मनीष ए संसार रे जन्म नेथिबा छार जीवन। मोर पत्नी, मोर पुत्र, मोर अपत्य, मोर पिता माता, मोर ज्ञाति कुटुंब यांको संगर को चळिबिनी। यांको कोन मु धन संग्रह करी देबिनी। मु निजको बंचेबी, यांको बंचेबी। सेथे पाई तो जापत जन्म, जापत जीवन मते कष्ट करिबा को पड़ी। मुंडर झाल तुंडरे मारी दैनिक खटी जहार जगर निजे खाइछि, अन्यको खुआइछि। एइथरे तो जीवन बंचिछि। जेते मिलिछि भाबुछि कम हला, आहुरी अधिक मिलिले आहुरी भल होंता। जेते अधिक मिलिछि पुत्रस्ना बस आनंद तो पाइनी। गुरु कहिले, रे बाबा तू तोर जन्म हेतला केवल आनंद पाइबा पाए। प्रत्येक जीव ए संसार रे जन्म नियंती दुख मुक्त जीवन बंचिबे, आनंद पाइबे। सृष्टि भगवान आनंद रु होई अछि। सृष्टि रे प्रत्येक जीव आनंद पाइबे को हकदार। सेथि पई भगवान नाम सच्चिदानंद, तांकर नाम ब्रह्मानंद, तांकर नाम नित्यानंद, तांकर नाम सदानंद, तांकर नाम आनंद कुंद। सिए सेई आनंद 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 स्वरूप। आनंद आनंद होइछि जात, आनंद जात ए विश्व
ବୋଲେ ଆନନ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଆନନ୍ଦରୁ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପୁଣି ଆନନ୍ଦକୁ ଗମନ ଆନନ୍ଦେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ଆନନ୍ଦରେ ସୃଷ୍ଟି ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିବେ ଆନନ୍ଦରେ आनंदम परियन्वीसम भीसंनिति अर्थात दिन आसीब समस्ते सेही आनंद रे पुनः मिलित होइबे ये गोटे सुंदर खेल घर किंतु ए खेल घरे आमे आमर भूमिका को सठिक रूपे निर्वाह करना है शिष्य पचारला गुरुदेव प्रकृत रे मोर भूमिका कौन थिला मु कोन क्षेत्र रे शस्य उत्पादन करिबा कल कारखाना रे निजरो समाधान करिबा ए देश भितरे विविध प्रकार कार्य करी निजको पोषिबा बा निज ज्ञाति कुटुंब को पोषिबा सब को अपराध कर्म करि पकेछि मां माने कोड पळेले सीरियल टाइम देरी गेलानी आ कहू जे से ताको उठी पळेले हे मोर बापा माने मां माने गुटी सुंदर कथा कहू सुन आपण मानक मध्य जो माने एठी के आसिले शेष पर्यंत बसिबे हरि कथा मृत सुनिबे से माने जंत की कहले पोड़ा बाई खाइबा को भारी स्वाद सब प्रकार खाइ को भारी स्वाद जो माने मझिरु उठी पळे से माने की कहले कोई था बाई बुझी परछ कोई था आ जो माने एठी की आसिले घर रही के टीवी देखिले से माने की कहले कंचा भाई को काम तेनु आपण माने मने मने भाबंतु आपण माने पोड़ा भाई गणेबे ना कोइठा भाई गणेबे ना कंचा भाई गणेबे मां माने लागिलो मां माने केबे रागिबो कारण जदि मां माने रागिबे ताले कोन हबो ना मां लक्ष्मी संतान रागिथिले बोली महाप्रभु श्री जगन्नाथ 12 वर्ष को खाइबा को पाइले आपण माने माण बसे लक्ष्मी पुराण पढ़े देबे गाइबी गोटी पत गाइबी दियो टियो हुळी दियो मुही चुंडालुणी जेबे टेकी देवी अर्ण भोजन करिबो आहे कालियो गंजन भोजन करिब आहे कालियो भोजन करिब आहे कालियो आमे कोट थिले आमे थिले गुरु कहले रे शिष्य आमे आनंदरु सृष्टि आनंदरु आसिले आनंदर बंचिबा पुनी आनंदरु बंचिबा तेनु आनंदेन जातानि जीवन्ति जीवन बंचिबे आनंद रे सृष्टि आनंद रु बंचिबे पुनी आनंद
আনন্দং পরিনিবিশং ভীষংনিতি অর্থাৎ দিন আসিব ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ପୁନଃ ମିଳିତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଘର କିନ୍ତୁ ଏ ଖେଳ ଘରେ ଆମେ ଆମର ଭୂମିକାକୁ ସଠିକ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରୁନାହେଁ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା? ମୁଁ କଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, କଳକାରଖାନାରେ ନିଜ ଶ୍ରମଦାନ କରିବା, ଏ ଦେଶ ଭିତରେ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜକୁ ପୋଷିବା ବା ନିଜ ଜ୍ଞାତିତ୍ୱକୁ ପୋଷିବା ଏସବୁ ଅପରାଧ କର୍ମ କରି ପକେଇଛି? ଗୁରୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏସବୁ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଅଛି। ବିଚାରଧାରା କଣ ନା ଆମେ ହଉଛେ ମନୁଷ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଜୀବମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ କୃପାରୁ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଚାରୋଟି କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। କଣ କଣ ନା ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟମୟୀତ୍ୟଂ ଚ ସାମାନ୍ୟମେତତ୍ ପଶୁଭିଃ ନରାଣାମ୍ ধর্মো হি একা অধিকো বিশেষা ধর্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানম। বলে প্রত্যেক জীব এই চারটি কর্ম করନ୍ତି। কଣ কଣ না প্রত্যেক জীব বঞ্চি রহিবা পাই আহার আবশ্যক କରନ୍ତି। কারণ খাদ্য ন খাইলে বঞ্চিবে কেମିତି? তেଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆହାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତେଣୁ ଏକରେ ହେଲା ଆହାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ନା ନିଦ୍ରା। ନିଦ୍ରା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ଥକି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇରେ ହେଲା ନିଦ୍ରା। ତିନିରେ କଣ ନା ଭୟ। ଭୟ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜର ମାନସିକ ବଳ, ନିଜର ଶାରୀରିକ ବଳ, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବଳକୁ ନେଇ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୟ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଚାରିରେ ଆସିଲା କଣ ନା ମୈଥୁନ। ଶରୀର ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭଳି ଅପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସିଂହ ସିଂହୀ, ସିଂହ ଶାବକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପଡିବ ପୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ହବ। ଇଏ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଏ ଜଗତର ଅପୂର୍ବ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ନା କିଏ ମତେ ଆହାର ଦଉଚି, କିଏ ଆହାରକୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଲା ପରେ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱୟଂ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ କରି ମୋର ଏ ଶରୀର ଭିତରେ, ଏ ଦେହ ଭିତରେ ବଳର ସଞ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଶୋଇ ପଡୁଛି, ନିଦ୍ରା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ମୋର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛି। ମନ ଖାଲି ମୋର ତା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ କିଏ ନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର।
ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଭଲ ପାଇବାର ଜଳନ୍ତା ଧୁଇରେ ଜଳି ନାହିଁ ଥରେ ଦିଏ, ସେକା ହଉ ବୁଝିବ ପତଙ୍ଗ କାହିଁକି ଜଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଅନଳ ଦକ୍ଷିଣ ପତଙ୍ଗ ଯେନେ ଧାମନ୍ତି ଉଦବେଗ। ଭାଗବତ କହିଲେ, ଅନଳ ଦକ୍ଷିଣ ପତଙ୍ଗ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେନେ ଧାମନ୍ତି ଉଦବେଗ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଧାବନ୍ତି ଉଦବେଗ ଗୋବିନ୍ଦ, ଧାବନ୍ତି ଉଦବେଗ ଗୋବିନ୍ଦ, ଧାବନ୍ତି ଉଦବେଗ ଗୋବିନ୍ଦ, बोले भागवत भगवान की। बोले अन्नल दक्षिण पतंग जेने धावନ୍ତି उदବେग। ପତଙ୍ଗ ହିଁ ଜାଣିଛି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମରିବାର ସୁଖ। କାମନାର ନିଆଁ ମତେ ସିନା ପୋଡ଼ି ପକାଇ କରିଦେ, ହେଲେ ସେଥିରେ ମତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ବଡ଼ ସୁଖର ଆନନ୍ଦ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ରେ ଶିଷ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ପରି ମନେ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ। ପତଙ୍ଗ କଣ ଜୀବନରେ ଆଉ ଥାଏ? ଆରେ ସିଏ ପୋଡ଼ି ମରିଯାଏ। ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଯାଏ ତୁମେ ପୋଡ଼ି ମରିଯିବ, ଜୀବନ ତୁମର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା କଣ? ଏପରି ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଯିଏ କି ତୁମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କର। ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, এই শব্দরে আশ্চর্যচকিত হই শিষ্য গুরুଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତୁମେ ରତିର କଥା କହିଲ, କାମନାର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯିବାର କଥା କହିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାମଚରିତ ମାନସର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ କହୁଛି। ଧର ମନ ଅରଧନ କାମରତି କତି ନ ଚାହୁ ନିର୍ବାଣ ଜନମ ଜନମ ଆମ ପଦା ଦେହୁ ଏହା ବରଦା। যদি রতি করিবার হি ଅଛି তাহলে রাম পদর রতি কর। সে রতির অনুরোধ রাম হি কেবল প্রেম প্যারা। আজ কি প্রেম করুছ? কাহাକୁ প্রেম କରୁଛ? କଣ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ରାମ ହି କେବଳ ପ୍ରେମ ପ୍ୟାରା। ସେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ। ପ୍ରେମ କରି ଶିଖିଛ ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ସାଧାରଣ ମାଙ୍କଡ ଭାଲୁଗୁଡା ପ୍ରେମ କରି କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଯଶ ରଖିଗଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟା ପ୍ରେମ କରି କାଳ କାଳ ପାଇଁ ନାଁ ରଖିଗଲା। ଗୁହକ ପ୍ରେମ କରି କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଅମର ରହିଗଲେ। ସପରି ମାଟା ପ୍ରେମ କରି ଆହା ନବଦାବତୀର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଗଲା। କୈବର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ କରି ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ପାଲଟିଗଲା। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ କରି ଶିଖ। ଆମର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ନାମ ଘୋଷିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ନବା ତାହେଲେ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଚାଲ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନବା। ରାମ ଲଖନ ଜାନକୀ ଜୟ ବୋଲ ହନୁମାନ କି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଜୟ ବୋଲ ହନୁମାନ କି। ଜୟ ବୋଲ ହନୁମାନ କି, ଜୟ ବୋଲ ହନୁମାନ କି। ଜୟ ବୋଲ ହନୁମାନ କି, ଜୟ ବୋଲ ହନୁମାନ କି। ରାମ ଲଖନ ଜାନକୀ ଜୟ ବୋଲ ହନୁମାନ କି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଜୟ ବୋଲ ହନୁମାନ।
हनुमान तू हरि बोलो राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की बोलो वीर बजरंगबली हनुमंत महाराज की बोलो श्री श्री कपिलेश्वर महादेव जी की शिष्य कहिला गुरुदेव सତରେ कौन जदि आमे प्रभुଙ୍କର ଟିକେ नाम नबा आमे मोक्ष पे जिबा आउ जदि पाए जिबा ताले पाउ नाही काई जे जाए आमे खाली दुख 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 काई पाउ गुरु कहले गोटिए कारण ता होउची भय भय को न छाड़ी ना जीवन निजକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନା ପରମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନା ଜୀବ ପରମର ଭେଟାଇ ପାରିବ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଶୁଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟ ମୁଖ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି ବାନର କେଶରୀ ସୁଗ୍ରୀବ ସୁଗ୍ରୀବ पर्वत पर ठिया होई देखुची पर्वतर पाद देशरे दंडायमान अछंती प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र पाखेर अछंती अनुज लक्ष्मण तथापि से भय कहुची किए दी जण आसीचंती कांड कोदंड धरिचंती काळे ये मोर किछि छक्ति करी पकेबे काळे बाली पठेई देला की सेति पई हनुमान को कोन कहूची नति सभित कह तुम हनुमान